1932 ni baara ninnu du jɔna ka na bila an bɛ fo sisan min na ayiwa bɛɛ lajɛlen don k'a fɔ a dabɔra an y'a nafa ka sɔrɔ a kɔnɔ ɔ maliyɛn de dɛsɛrɛ malidenw minnu bɛ mali kɔ kan o fana bɛ se k'u jɛniyɔrɔ fɛ ofisi la cogo min na min b'a to don ka fa o bɛ se ka sabati mali kɔnɔ ani mali kɔ kan o la ani an balima dɔw bɛ ɲɔgɔn bolo u fana nana ofisi kɔnɔ u nana u ye yeli kɛ u ye min mɛn u yɛrɛ y'a ye u ɲɛna o kumana anw segukaw ko ten ko ye ko ye fɔ ko ban ayiwa u bɛn'o can n'o jamu fɔ anw ɲɛna ayiwa wulikun minnu b'u la ka na anw fɛ ofisi kɔnɔ bi ka n'o fɔ an ɲɛna ani hakilina minnu b'u la ayiwa ka se ka na u sen dɔ ofisi baaraw la n'o de ye cikɛ baara ye anw fɛ ofisi kɔnɔ ayiwa an da bɛna se nin bɛɛ lajɛlen ma o kumana an b'a fɔ ko aw bisimila yaya ka so ye bawo anw ko ten bɔrɛ ka so nana ka so an nana ka so aw ni sɔgɔma a y'a bisimila i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ye. Salaamaaleykum. Waaleykum salaam. Ne tɔgɔ Kalilu Sufa. Ne ye au conseil président min ye Sila ye. Ne ye conseiller de cabinet. Ne sigi bɛ Gabon Libreville la kɛrɛfɛ. Balimakɛ. Salaamaaleykum. Waaleykum salaam. Ne tɔgɔ Mahamadu Kamara. Ne ye au conseil des Maliens l'extérieur secrétaire exécutif ye. Pour Malien minnu bɛ tuma na. U sigilen bɛ jamana 60 ani jamana 7 kan. Bureauba min bɛ yen n'o ye au conseil ye. Kosɛbɛ. Ka permanence bɛ Mali la. Ne bɛ baara kɛ o la. Nka ne yɛrɛ sigira Côte d'Ivoire depuis que bɔra ka taa san 30. Awɔ n balimakɛ. n badenw asalaamaaleykum ne tɔgɔ ko Sadia Dramé n ka foli bɛ fɔ conseil mɔgɔ bɛɛ au conseil de Mali l'extérieur n b'olu de nɔfɛ tunga fɛ ne ye ɲamakala ye san 30 ani kɔ n bɛ maliyɛnw nɔfɛ tunga fɛ u ye fɛn bɛɛ kɛ n ye bi ala n'an bɛ kɔrɔfɔ arajo ma ɲininkali minnu bɛna kɛ kunnafoni minnu b'an bolo k'an n'u lase anw ma hakili bɛ nin ka fɔlɔ ala ka rahama. O diyara n ye ayiwa nin diyara n ye an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn ayiwa an b'a daminɛ an balimakɛ la Gabonais an b'a fɔ ten a bɛ faamuya yadɔ Gabon ni Mali n'i y'a jateminɛ danfara b'a ni ɲɔgɔn cɛ e nana ofisi kɔnɔ bi i ye min ye nisɔndiya jumɛn b'i la ani bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna. Ayiwa ne yɛrɛ kɔni nisɔndiyaba de bɛ ne la bawo ne bɛ Segu kɛra ne ka poste fɔlɔ ye. Kosɛbɛ. N tilalen ENSUD la Segu kɛra ne ka poste fɔlɔ ye mais ala m'a yamaruya ala m'a latigɛ ne ka na office Niger la ne ye n to Segu ka taa Gabon. Bon Gabon ni Mali cɛ jamana caman b'u ni ɲɔgɔn cɛ ka jan mais ne sera office la bi n ye min mɛn ani n ye min ye bi nimisi ma se d'an ma ne yɛrɛ kɔni ma dɔn ni ala y'a latigɛ ka taa tuma de taa tuma na n'o tɛ ne kun ma taa tuma na ni kun ye nin dɔn office la ne ma taa ne kun taa tuma na o la parce que ne yɛrɛ sɛnɛkɛla den ne ye sɛnɛkɛla ne ye cikɛla den y'a ye donc dɔw yɛrɛ tɛ fo nimisi wasa wa k'aw fo office baarakɛla bɛɛ fo ani arajo so min bɛ information vulgariser an b'aw fo dan tɛ foli min na. Merci. Ayiwa o diyara n ye an balimakɛ Mahamadu Kamara. Kamara i bɔra ka Gabonais ka kuma mɛn e yɛrɛ tun bɛ caman na i ye nimisiwasa sɔrɔ a ka wulikajɔ in na. Sani ka don kuma kɔnɔna na o niveau la n b'a fɛ ka foli di au vice président directeur général Mamadu Mbari Jati parce que an y'an to Bamakɔ k'ale de wele k'a yira la k'a fɔ an b'a fɛ ka office visiter Jati ala y'a kɛ fana an nana fana komi an y'aw ye parce que an nana kun de kosɛbɛ ye a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka disposition na n'o ye Sulemani Munkɔrɔ ye chef de service aménagement ani Sulemani Kone chef de service foncier et cadastre an bɛnna ko sɔgɔmada in na an bɛna to office kɔnɔ an office visiter ala y'a kɛ an wulila fana an nana se Kɔlɔnko yan a taara n'an ye Jara fɛ yen n'o ye aw fana ka chef de service ɲɛmɔgɔ ye yan o fana y'an kunbɛn ni karama ye san'an ka don visite la an sɔrɔla ka taa visite tɔ kɛ an kɔni wulila yɔrɔ min kama an taara PK18 a kana Liga PK18 a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko Kariri an taara o de visiter parce que o de bɛ anw intéressé a filɛ nin ye
ni biya re kefe ni kana jura parce que kana si pour que ka yimara ko jati man non daje ala ya ke fana ay bara de no mun da man bara no fe ni kuna ko ni dama jati no ko ni bi analyse donc ko ni di au vraiment jati parce que ko ni ko be no ko la jati su de no la communication ni technicien jati ko ni ka vraiment parce que on ni so jati ensuite ala sona anyemi jati ala se jati ayiwa n b'a dɔn k'a fɔ aw taamana aw ye yeli kɛ an bɛna jumɛn bɔ aw la ka na anw fɛ ofisi kɔnɔ a b'a fɛ ka mun boloda ka na ofisi kɔnɔ taama kun kɛra a ye yeli kɛ miliyɔn dɔ nana aw b'a fɛ ka mun boloda kɛrɛnkɛrɛn an bɛ se ka min faamuya ofisi kɔnɔ. ka ɲininkali wa bɛna jaabi asa a yɔrɔ ma jaabi kan ma daminɛ jati nka tumana ta yɛrɛ bilama a kelen don dugu fasonya bɛɛ ye jati lafiya tɛ mɔgɔ si kɛyɔrɔ si bon ko dɔw bɛ yen mɔgɔ dɔw y'a fɔ anw ɲɛna office dirigeant mɔgɔ bɛ jamana min bolo kosɛbɛ o tɛ fantan jamana ye siga t'a la an wuli an nana ɲɛ ta an ye min ye fana ani kuma min fɔra diɲɛ jati parce que ni tɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ k'a fɔ k'a denw ka taa sa jɛnkɛ kan bɛɛ ci kan kosɛbɛ donc hali bi an ka hakili jagabɔ kɛ an bɛ se ka fɛɛrɛ minnu tigɛ parce que baara bɛ mali kɔnɔ yan baara bɛ yen fɛn bɛ sɔrɔ la fana siga t'a la donc an kɔni ye min ye o y'o ye jati ni ala sɔnna ma mali faamaw minnu yɛrɛ bɛ jamana wɛrɛw la n'u b'a fɛ k'an dɛmɛ an n'a kuma lase a nasiyɔrɔ la jati dɛmɛ min kan ka kɛ o ka kɛ pour que baara ka se ka daminɛ mali la ka kunnafoni se denmisɛnninw bɛɛ ma minnu bɛ mali kɔnɔ yan jati fɛn min sɔrɔ mali kɔnɔ yan a ma se i ka taa i yɛrɛ di tunga na minnu bɛ tunga fana n'u degunnen de k'a f'u ɲɛna a bɛ se ka segin ka na mali la jati baara bɛ a bɛ se ka baara min kɛ jati mais o tɛ se ka kɛ fo fɛn dɔ bɛ anw yɛrɛ k'o kuntigiya kɔrɔ n'u an y'a kuntigɛ n'u y'a ye u bɛ sɔrɔ ka fɔ effectivement o bɛ se ka na jati o y'an ka jati ayiwa an balimakɛ sofara aw minnu bɛ jamana kɔ kan ni e bɔra an fɛ yan bi n'i taara Gabɔn i bɛ se ka mun fɔ i balimaw tɔw ye minnu bɛ yen. ni ala ye ne ɲuman si Gabɔn bi n bɛ fɛn fɔlɔ min kɛ assemblée générale jate n bɛ maliyɛn denw maliyɛn den n'a ka jibiri n b'u wele ambassade la n y'u wele ambassade la jate n ye kunnafoni min sɔrɔ yan n ye image min sɔrɔ yan n bɛ taa image n'a kunnafoni ye k'a yir'u la k'a fɔ u bɛ fɛn o fɛn na fu u bɛ fɛn o fɛn na fu don bawo u min sɔrɔ n'u nana ko fɔ Niger la ni a ka ca ni u bɛ ka min sɔrɔ bi donc ni bɛ se k'u sensibiliser n'u hakili yɛlɛma na fɛɛrɛ min bɛ kɛ u ka sigi condition na min b'a to u bɛ se ka na installer yan ni Ala sɔnna n'an y'a kɛ libre vite Gabɔn il y a 9 régions kɔnɔntɔn de bɛ an bɛ mission bila ka taa région bɛɛ la ka taa ɲɛfɔ bɛɛ ye ka ladɔnniya k'a fɔ ayiwa an kɔni Ala mana min latigɛ don o don bi an kɔni taara Mali la Ala y'a latigɛ an ka se fo Niger la mais an ye min ye vraiment a bɛ sama kun bɔ donc olu bɛ se ka fɛɛrɛ min kɛ an k'o fɛɛrɛ kɛ hali ni bi an n'an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka groupement créer ka taa ka na a ko ɲɛɲini ni Ala sɔnna ma toujours sous la supervision du Haut Conseil des Mali de l'extérieur donc le président sera lui ici là. ayiwa a ka d'an ye don dɔ hali président yɛrɛ ka na ka se ka na ɲɛda yɔrɔ in kan o bɛ ko in tɔ sɛmɛntiya la ayiwa an y'o de fɔ n'i y'a mɛn n'a ka di bon a b'a diya dɛ jeliba e kun b'o nɔfɛ caman na i ye yeli kɛ i yɛrɛ ɲuman san bi saba kɔ i bɛ malidenw minnu bɛ jamana kɔ kan i b'o kun nɔfɛ caman na i ye mun ye i yɛrɛ bɛ se ka mun lakali i yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ marakadenw ye a ka ja fɛn bɛɛ fɛ tuma fɛ u bɛ se k'u ɲɛsin jamana kɔnɔ ka na ofisi la ko baara di yan dun ka fa sabati yɔrɔ min yan i bɛ dɔ fɔ an ɲɛna tunu ka na ni ayiwa n'a sɔrɔ nimoro b'an bolo i bɛ dɔ fɔ an ɲɛna maraka kan. mare bɛ kɛ min na nɔɔni o kula Ala tiga na fare mama diga men do kebe atende nge saja drame yani lengi do ke kota
kolongo alhamdulillah rabbil alamin na lise ko toy hakki su ko teranga goti hirda ci tumaranke no yara da mo diga men do pa no jama'an ke sun kunyi ni ken baga ta kunyi ne be na jama'an ta halle mun kunyi ken baga ta kunyi ne be trende ke da ko bala da bari lengi na tana li office no hondi na li office so ma na kunyi na ngiri director na ko mi shodi mi shogara ko mo be kenga ni ma hobi mare yi kurbali na wala ka suka mate na radio kan me so wala ko suka mate da ha munya no kudema o ko diga me tan lengi diga me ga na timo ko da lami abu halu so bari nan ta kama trenden tanno an na giran pawan kandi an ga daga tamam palle an motorin an ta yigen an ta min kaso mun na tana una bana an na bare na ko ja ke be su kama te ko ko ta jamam palle golle wo malin hondi re alhamdulillah rabbil alamin o na golle kenya ni sohena alhamdulillah rabbil alamin o brene na ni na tana na lahira da habankan de ma kibe baro habankan ma kana de adaba nya titrende aga mi kana ha maru anna griye taki no bana jamam palle ana diga to hanyendi goti bara oseya ana diga to wona tana shokule kama anna kara amma dan shiro an papa tan shiro haram purgure ta kana aljama arno tanga kenya no gari na Allah shima na fare shima kibe ka sirenga to kuma lengi kenya no suka na baro to suka ke kilita rugami malire mu sokona malire mu na dinga tangi ni ya malire mu na dinga kibe go mu kata da kenya ya jabude ya wala Allah shima keta da suka ti suka ke to bana girna da bari una bire kitisire anaji keta ko jabal no an mi naji no anam mawto anam babawto anam sumbu anam khatu kenya basu trende ke ko ko tabe ko leji le duro ke kota trende ana halo mar mu faso mun ta ni kati kare ona ni nan trenga no ni ban sha ona ta so kama ko ora ke office Niger ga ni ja office Niger ga so te mun ma ji mun no ana nan ne to ako ke be mu be jama palle amo kin sana jama no mar mu xam ko ma mele ni li nga na sige mo aya khana keta habaka ga woni nandrena dambe wo bura ma kaso na buru ko sa ya kata habaka ko na dit nandrena bolli no na ne to nan jogo na ko ta gike wo leke Allah da ngale office ni jero mo kibre na hakuni na mama na ta assalamu alaikum wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh balo sodara le mo bala dile aywa ni mo ngara maraka kan ma kanye shi bala dile ma jango mun be bebs na ne shi wala ya jira ka fa mana ke chuo jamana ko kanga na anga faso do ba wala tuna ma faso do yero ira ko sma be kana ofisi abia bala dile na fo aywa la na de kama aywa so far ante babu kuje ma kuje kuma na nan ka wuli da kan lase bela jilema ani furi kamin bi bolo ala se jama ma ko sina ka so o yeli ga wala kan ci be fu da ci folo je ku be sa wi bawo ni yere be sira ke tuoti ni yere be sira ke tuoti ala da ke tuoti ala ni la ji dum baka kita jati bawo ani alhamdulillah fa fi tarasi na masala dan fu tona do be les gens demandent bi wor les gens en sira en do information yi kuma konnana o fi ni da yoro ni kilebe ay tibla et kuma fu ay tibla donc ni kala ci ala so donc ni fu le fo en bas les fou quand la présent à Russie ka fu kuma fu PDG monsieur Koulibaly ka fu ka Mungoro fu ka Suleiman Kolo fu ka Boire fu ka Jara sur la communication vraiment il est en train de travailler vraiment ani madame Simi ami befu an awere les techniciens an fu donc le camp bengo 600 mba fu tumara ko wi am mu bi awka on bi si romi ñu do tumara kuma fu mba fu ñina ko feke fasikso pour finir bien wali bébé soura wali bé avec soura il est automatique il est passé il peut passer il va aussi
il crise e mutura wa officer bien on koso ou bien melon du koso mané do du koso donc on est privilégié et maintenant tout non na kana ala yorta on bien on ma fini kala ala kisam donc le ba ni weli kam be bolo ala ka dusu do be ko kono mun ba fo ko wuli kata sirri ke France kata binti ke gabo yenu kata sirri ke France kata binti ke gabo u kana ya abe bien wa ba bien u ni yare ti nyonna u wata tasma do gonen gabo bu tas wata tasma ko ma France u wata tasma ko tasma ko wallahi mun na ya u bi fasola wa bisikete do okriski abiye nana da amalo to abiye dusu do ala bali sabata amiya safari bi fa fo jaranye ami fo so fara jaranye sam jeliba da punya da mana kamla sam so kuma ni shode mi shoma voilà ala so mo wa ni che ni fora kuma dona nona dron ibe se ga kuma ko lo ambe ala ko ka kira barakada jamana faman ufo parce que ni kira famay ni mi kofle famay manje nyamo mi mana alhamdulillah rabbil alamin anga la nyine mi ande la ka fay ayu koflana wodi aw seli ye sawu ye yanopi ayati mamu fana na aw nye tumaranje wodi alhamdulillah rabbil alamin anga nyema ya be mamu ngulobe nous avons dit le président du Haut Conseil des membres de l'extérieur allez me faire wallahi tu m'as dit on hamiba abedana hami abelna hami afana ya on sugandi kane jeleba dangi ne ga ngoga wanga office la ba kira ma mun fana ma ibita ibeki ma chama ibita kata soroy ibe fo ko nga on nana office barakela ka wuli PDG la kana la au pla jelena ko min tise te beto do anga na yo pla jelen sorle soroy no amo fo mashiko o da dia sunsu ma ans le pla na sola min ba mulambe ka fo bo ko yo da la soroy ka wele bla mali be ma ambe mina jamana poka on tumara ke nana na kana ke jamana kono non seulement ma nyereta amba fawta ka farbela jelenga ambe ci sababu jamana ka bo no wala ala ka hakili ñu mandam ala ka ambela jelen se biso kele ko no mana pantu ko don la beji o ne jeli Sadia Dramé ne be dayano Mamadou Camara be nka chef de division do wa na ma tawde ko ma ona kunje haka do binenga sallallahu Muhammad Dramé kuma jaranye wolu Camara ba ku ci kuma Polikane boleh kan bagi bolo nasi berajilema. Ini baca pun berajilema nyama. Sama kana ofisina. Ele bina sigi ko ba sigi katanya fulike tobi o conseil de management be berajilema sika kwa akala mchomna. Aka jamba ni fama ile sika kwa akala mchomna. Ona sika mu fanya. Merci bien. Comme il faut dire que la soufrance quand il faut dire que la tafara est jati. Kota bali kafara siratala asa président bika atra encore maso ma jati ma bala na fana parce que les règles les élections jati o biche alors donc ali habib sila nous on a président ba comme il a bien photo bi ko la bi na la ami jati ma fa ga bi fo Sénégal ko ko je ma l'élection bi na fa bi na c'est ma 100 jati milliards chamane ko les transferts financiers dama entre les 538 milliards au 31 décembre 2017 à la Tchad et public au développement. C'est-à-dire nous de transférer Ghana, banque niveau normal fait, au Tchad et public au développement. Au Béquet Djamana Bina, on sait qu'il faut faire tout Djamana pour sauver. Là, on est taxera bien fait, à 1000 domina, on est à différencier. On est one dollar dans les son bataille. Parce qu'on est one millier. Nafolo bina sala ka kɛ ka dumuni kɛ ka maraju kɛ n'a ye ni fɛn wɛrɛw a bɛ se ka don nin da fɛ a bɛ baara di mɔgɔw ma mɔgɔw bɛ fɛn sɔrɔ a la kosɛbɛ n'ala sɔnna an kɔni ye min faamu a la o y'o ye san'a la wuli fana ka foli di aw yɛrɛ ma radio olof ani office d'hygiène sakɛ jate alors donc an bɛ baara min na kosɛbɛ bana ka sabati parce que ni mɔgɔw y'a kɛ n'a ma lase jate bɛ kɛ sanji kɔrɔbɔ si ka t'a la donc a ka baara in a ka ɲi ala ka barika don a la n'ala sɔnna a ma an n'a bɛna contacter garder comme carte de adresse bɛ d'aw ma an n'a ma wele téléphone
n'an bɛ se ka masala problème si t'a la n'Ala sɔnna an bɛna kɛ. N y'a faamu. Donc ka foli di bɛɛ ma. Segukaw bɛɛ. Ɲɔrɔkaw Ala ma sɔnna Masina Kolongo. Kosɛbɛ. An bɛ foli di bɛɛ ma. Baarakɛla fɛn fɛn y'an dɛmɛ. Hali bi Ala ka an to ɲɔgɔn ye. Ka kɛ to fɛ ka sɛbɛn.